ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପାୱାର, ଲେଜିଟିମେସି ଏବଂ ଅଥରିଟି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ବିଶେଷ କରିକି ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପିଜିଟି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏସ୍ପିରାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପାୱାର, ଲେଜିଟିମେସି ଏବଂ ଅଥରିଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି କ'ଣ। କାହିଁକି ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ପାୱାର, ଲେଜିଟିମେସି ଏବଂ ଅଥରିଟିର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। Political sociology is the study of interaction between politics and society. Here, society is considered the precondition of politics. Factors like family, religion, and class influence election and laws. Power only becomes a stabilized rule when it gains acceptance. ତ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନ। ଏଥିରେ ସମାଜକୁ ରାଜନୀତିର ପୂର୍ବ ସତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ପରିବାର, ଧର୍ମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଓ ନିୟମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ସୋସାଇଟି। ତ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଆମେ ପାୱାରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥାଉ। ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ପାୱାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା କେମିତି ଲେଜିଟିମେସି ପାଇଥାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେଇଟା ଅଥରିଟିରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାୱାର କ'ଣ, ଲେଜିଟିମେସି କ'ଣ ଆଉ ଅଥରିଟି କ'ଣ ଡିଟେଲରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଆମେ ପାୱାର କ'ଣ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର? ଅଥରିଟି ଓ ଲେଜିଟିମେସିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପାୱାରକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ପାୱାର କାହାକୁ ଆମେ କହିବା? ପାୱାର ଇଜ୍ ଦ ରେସନାଲ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ବିହେଭିୟର, ଡିସିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଦର। ତ ପାୱାର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅନ୍ୟର ବିହେଭିୟରକୁ, ଡିସିଜନକୁ, ଆକ୍ସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପାୱାର କହିକି କହିବା ବା ଶକ୍ତି କହିକି କହିବା। ତ ପାୱାରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦାର୍ଶନିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ କିଛିଟା ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କସ୍ ୱେବର ପାୱାରକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। Probability that one actor within a social relationship will be able to carry out his own will despite resistance। ତ ମାର୍କସ୍ ୱେବରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ଶକ୍ତି। ତ 2 ନମ୍ବର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି ରବର୍ଟ ଡାହଲଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପାୱାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଡେଫିନେସନ୍। ଏ ହେଜ୍ ପାୱାର ଓଭର ବି ଟୁ ଦ extent that A can get B to do something B would not otherwise do। ତ ରବର୍ଟ ଡାହଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏ ପାଖରେ ବି ଉପରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେତିକି ଦ୍ୱାରା ସେ ବିକୁ ଏମିତି କାମ କରାଇ ପାରିବ ଯାହା ବି ନିଜେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତ ଥାର୍ଡ଼ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଅଛି ରସେଲଙ୍କର। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାୱାରକୁ ନେଇକି? ପାୱାର ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି ପାୱାର ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେର୍। ତ ମାଇକଲ ଫୁକଲ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପାୱାର ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେର୍, ସବୁଆଡ଼େ ପାୱାର ଅଛି। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଡେଫିନେସନ୍ରେ ଆମର ରହିଛି ହାରୋଲ୍ଡ ଲାସୱେଲଙ୍କର ଡେଫିନେସନ୍, ପାୱାର ଇଜ୍ ହୁ ଗେଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ। ତ ଏଇସବୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ବିଷୟରେ। ତ ପାୱାର ଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍। ତ ପାୱାର ସବୁଆଡ଼େ ରହିଥାଏ, ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 2 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ରେସନାଲ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ପିପୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଗ୍ରୁପ୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଡାଇନେମିକ୍, ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ଟାଇମ୍। ତ ଟାଇମ୍ର ସହିତ, ସିଚୁଏସନ୍ର ସହିତ ପାୱାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ଅନଇକ୍ୱାଲ୍, ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍। ତ ସୋସାଇଟିରେ ପାୱାର ଇକ୍ୱାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇନଥାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାୱାର ଥାଏ। ପାୱାର କ୍ୟାନ୍ ବି କୋର୍ସିଭ୍ ଅର୍ ନନ୍ କୋର୍ସିଭ୍। ତ ଏହା ବଳପୂର୍ବକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଫୋର୍ସ ଅର୍ ପର୍ସୁଏସନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର। କେଉଁ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ପାୱାର ଆସିଥାଏ? ଇକୋନୋମିକ୍ ସୋର୍ସ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋର୍ସଟା ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ସୋର୍ସ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନଲେଜ୍। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନଲେଜ୍ ଅଛି ତା ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି। ପଲିଟିକାଲ ପୋଜିସନ୍, କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପୋଜିସନ୍ ଜଣେ ଯଦି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଅଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଫୋର୍ସ, ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର, ପାୱାରର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର। ତ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର କ'ଣ? ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଓଭର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର। ସେୟାର ବାଇ ଇଲାଇଟ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍। ତ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ମେନ୍ କରିକି ଇଲାଇଟ୍ସ, ପାର୍ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ପାୱାର।
ଇକୋନୋମିକ୍ ପାୱାର କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥାଏ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ନ୍ୟାସନାଲ ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ୱେଲ୍ଥ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥାଏ ଇକୋନୋମିକ୍ ପାୱାରରେ। ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ପାୱାର। ତ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ପାୱାରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଆଇଡିଆସ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡିଆସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଟାକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ? ଥ୍ରୋ ମିଡ଼ିଆ, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜନ୍। ତ ରିଲିଜନ୍ ଥ୍ରୋରୁ, ସ୍କୁଲ୍ସ ଥ୍ରୋରୁ, ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋରୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଅଛି ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର, ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଫୋର୍ସ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ଫୋର୍ସ ଦେଖେଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ 5 ନମ୍ବରରେ ଆମର ରହିଅଛି ସୋସିଆଲ ପାୱାର, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଷ୍ଟାଟସ୍, କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ହାୟରାର୍କି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି କାଷ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ସେମାନେ ପାୱାରକୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଆଉ କଲଚରାଲ ହାୟରାର୍କି ଥ୍ରୋରୁ। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାନିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଅଧିକା, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଧିକା ଆଉ କଲଚରାଲ ହାୟରାର୍କି ଥ୍ରୋରୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ ରହିଅଛି? ଇକୋନୋମିକ୍ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଆର୍ କ୍ଲୋଜଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ଡୋମିନେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ଲାसेस ଅଫନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ ପାୱାର ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଭିତରେ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେସନ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇଲାଇଟ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ପାୱାର ବିଷୟରେ। ତ ଇଲାଇଟ୍ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ସମାଜ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଇଲାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯାହାଙ୍କୁ ମାସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ କେବଳ ରହିଥାଏ? ଇଲାଇଟ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ବୋଲିକି ଏହି ଥିଓରିର ଦାର୍ଶନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଥିଓରିର 3 ଜଣ ଫେମସ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଥିଓରି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଭେଲଫ୍ରିଟ୍ ଓ ପେରିଟୋ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲାଇଟ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସେସ୍। ଇଲାଇଟ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଫକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାୟନ୍, ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବରରେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଜିଏଟାନୋ ମସ୍କା। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ମାଇନୋରିଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରୁଲ୍ ଓଭର ଆନ୍ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ମେଜରିଟି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁବେଳେ ଅସଂଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥାଏ। ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ ଆମର ରହିଅଛି ଯେ ରବର୍ଟ ମିଚେଲ୍ସ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଓରି ଅଛି ଆଇରନ୍ ଲ ଅଫ୍ ଅଲିଗାର୍କି। ଏଭ୍ରି ମାସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ବିକମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଏ ଫ୍ୟୁ ଇଲାଇଟ୍ ଲିଡର। ତ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ସବୁ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଶେଷରେ କିଛି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଇରନ୍ ଲ ଅଫ୍ ଅଲିଗାର୍କି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ପାୱାର ବିଷୟରେ। ତ ଏଥିରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡୋମିନେସନ୍। ପଲିଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ତ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ତ ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସୋସାଇଟିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଜୁଆସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଲେଟେରିଆନ୍। ତ ବର୍ଜୁଆସ୍ କେଉଁମାନେ? ୱେଲ୍ଦି ପିପୁଲ୍, ଓନର୍ସ ଅଫ୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଆଉ ପ୍ରୋଲେଟେରିଆଟ୍ କିଏ? ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାसेस, ଲେବର୍ସ। ତ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଜୁଆସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଲେଟେରିଆଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇକୋନୋମିକ୍ ବେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲିଟିକ୍ସ। ତ ଇକୋନୋମି ହିଁ ପଲିଟିକ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ବର୍ଜୁଆସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ତ ବର୍ଜୁଆସ୍ ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ନ୍ୟୁ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗ୍ରାମ୍ସକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାୱାରକୁ ନେଇକି? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରି ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଲଚରାଲ ହେଜିମୋନି। ପାୱାର ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାୱାର ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଥ୍ରୋ କନସେଣ୍ଟ ବାଇ ଏଜୁକେସନ୍, ରିଲିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଆ ମେକିଂ ଡୋମିନେସନ୍ ସିମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ତ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ପାୱାରକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ? ବାଇ ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ରିଲିଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଜାଣି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫୁକଲ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ୍ ପାୱାର। ମିଚେଲ୍ ଫୁକଲ୍ ସେ ପାୱାରକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାୱାର ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଟପ୍ ଡାଉନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ସୋସାଇଟି। Foucault believed that power is not just something a king or government hold over us. It's like a web spread across every relationship between teacher and student, doctor and patient. ତ ଫୋକଲ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଫୋକଲ୍ କହନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତା କେବଳ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଜାଲ ପରି ବିଛାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେ ପାୱାରକୁ ନଲେଜ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ନଲେଜ ଇଜ୍ ପାୱାର।
नॉलेज सिस्टम क्रिएट कंट्रोल ज्ञान ही क्षमता आम जो शिक्षा व ज्ञान पाऊ ताहा माध्यम ही समाज आमको नियंत्रण करिथाए बोलिकि से कहउचंती। तांको थियोरी रो आउटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची सर्विलियंस मॉडर्न सोसाइटी कंट्रोल पीपुल थ्रू कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। आधुनिक समाज रे आमको सदा सर्वदा नजर रखा जाय थाए जेपरि कि पेनोप्टिकन मॉडल जहाँ फल आम स्वतःप्रभुत्व भाव में नियम मानि थाउ। नेक्स्ट पॉइंट होची डिसिप्लिनरी पावर इंस्टीट्यूशन डिसिप्लिन इंडिविजुअल्स थ्रू स्कूल्स prison and hospital. So these places are not just for learning or healing. They teach us how to follow order. विद्यालय कारागार और डाक्तरखाना परी अनुष्ठान गुड़िक व्यक्ति विशेष को अनुशासन शिखाई था पावर को केमिति मानिबे सेटा शिखाई था। तो ये आउ गोटे एग्जाम की पॉइंट रही अछि पावर ऑपरेट एट माइक्रो लेवल एंड थ्रू डिस्कोर्स नॉट जस्ट स्टेट मेसिनरी। क्षमता केवल सरकार कल माध्यम नुहे बरं अति सूक्ष्म स्तर में कार्य करें पूरा निम्न स्तर में कार्य करें क्षमता। नेक्स्ट आम पढ़ा मीनिंग ऑफ लेजिटिमेसी। व्हाट इज लेजिटिमेसी? लेजिटिमेसी इज द राइटफुलनेस ऑफ रूल द बिलीफ एमंग पीपल दैट रूलर्स हैव द राइटफुल अथॉरिटी टू गवर्न। लेजिटिमेसी बा वैधता हेउची शासनर नियोजित अधिकार जेते बेले जनसाधारण विश्वास करती जे शासकंकर शासन करिवार अधिकार अछि ताहाकू कोन वैधता बा लेजिटिमेसी कहा जाय। एही लेजिटिमेसी को नेकी अलग अलग दार्शनिक माने तांकर डिफरेंट मत रखिचंती। ताले चलंतो देखिबा किछिटा इंपोर्टेंट डेफिनेशन। मार्क्स वेबर कोन कहउचंती लेजिटिमेसी इज द बिलीफ इन लीगलिटी एंड राइटफुलनेस ऑफ अथॉरिटी। तो वेबर को मते कोन वैधता बा लेजिटिमेसी हेउची कर्तृत्वर आईनगत और यथार्थता उपर विश्वास। जीन ब्लंडेल कोन कहउचंती द डिग्री टू व्हिच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। राजनीतिक अनुष्ठान गुड़ी को समाज केते परिमाण ग्रहण करउचंती ताहा ही वैधता बा लेजिटिमेसी। साइमन मार्टिन लिपसेट कोन कहउचंती द कैपेसिटी ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम टू जनरेट एंड मेंटेन बिलीव दैट एक्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन आर एप्रोप्रिएट। लिपसेट को अनुसार लेजिटिमेसी कौन एक राजनीतिक व्यवस्थार सही क्षमता जहा द्वारा से लोक मानक मध्य विश्वास सृष्टि करे जे वर्तमान अनुष्ठान गुड़िक ठीक अटंती। रॉबर्ट डाहाल कौन कहते लेजिटिमेसी को लेकिन इट डेवलप्स व्हेन सिटीजन बिलीव गवर्नमेंट डिसीजन आर मोराली जस्टिफाइड। जेते बेले नागरिक माने भावंती जे सरकार निष्पत्ति नैतिक भाव में ठीक सेते बेले सेटा वैधता सृष्टि करे बा लेजिटिमेसी सृष्टि करिथाय। एठी एग्जाम पॉइंट कोन रही अछि विदाउट लेजिटिमेसी पावर इज जस्ट कोर्सन। वैधता बिना क्षमता केवल जबरदस्ती बा बल प्रयोग अटे। नेक्स्ट आम पढ़ा नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिटिमेसी विषय रे। तो फास्ट देखिबा नेचर पार्टा कौन कौन रही अछि। फास्ट नेचरटा रही अछि साइकोलॉजिकल इट्स बेस्ड ऑन बिलीफ्स यह विश्वास उपर आधारित। 2 नंबर रही अछि कौन मोराल सीन एज राइटफुल। 3 नंबर रही अछि डायनेमिक फ्लक्चुएट ओवर टाइम तो एटा टाइम सहित चेंजेस होता है। वॉलंटियरी तो विलिंग ओबीडियंस तो लोक माने निज इच्छा रे विलिंगली से माने ओबीडियंस बा मानि थांती। नेक्स्ट चलते देखा यार इंपोर्टेंस कौन कौन रही अछि। तो फास्ट इंपोर्टेंट रही अछि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पीपल विलिंगली ओबे गवर्नमेंट रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ रिवोल्ट। यह राजनीतिक स्थिरता आनी थाए एवं विद्रोहर संभावना कमे थाए। 2 नंबर इंपोर्टेंस रही अछि रिड्यूस फोर्स गवर्नमेंट नीड लेस कोर्सन एंड पुलिस एक्शन टू इनफोर्स लॉ। तो यह द्वारा सरकार को बल प्रयोग करने को पड़ी न थाए। 3 नंबर इंपोर्टेंस रही अछि strengthen authority makes the structure of rule durable and institutionalized। तो यह द्वारा कौन होता है दृढ़ और स्थायी करिथाई सरकार को अथॉरिटी को। 4 नंबर कौन रही अछि नेशनल यूनिटी सिटीजन्स एक्टिवली सपोर्ट इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल आइडेंटिटी। यह देशर एकता रक्षा करिबारे साहाय्य करिथाई। तो एटा थिला यार इंपोर्टेंस गुड़ाक। नेक्स्ट आम पढ़ा सोर्सेस ऑफ लेजिटिमेसी विषय रे को सोर्सेस लेजिटिमेसी सृष्टि होता है। तो फास्ट सोर्स होची कौन ट्रेडिशन अथॉरिटी एक्सेप्टेड ड्यू टू कस्टम परंपरा बा प्रथा जो मिलुवा जो वैधता ताको कहबा आम ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी आउ जो थर गोटे उदाहरण होची कौन राजतंत्र। 2 नंबर रही अछि आमर कौन परफॉर्मेंस
गुड गवर्नेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर पॉलिसीज भल काम करने द्वारा अर्थनैतिक विकास और कल्याणकारी योजना द्वारा कौन होता है वैधता मिलता है लेजिटिमेसी मिलता है लोक मान सपोर्ट मिलता है। 3 नंबर सोर्सटा आम रही है कौन रिलीजन जस्टिफाइड थ्रू डिवाइन एप्रुवाल तो रिलीजन थ्रू लोक मान वैधता मिलता है। 4 नंबर आम रही है कौन इलेक्शन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन क्रिएट मैंडेट तो इलेक्शन माध्यम निर्वाचन माध्यम जनसाधारण सरकार को वैधता प्रदान करि थांती। 4 नंबर सोर्सटा आम रही है कौन चारिस्मा एक्सेप्शनल पर्सनालिटी ऑफ ए लीडर गोटे नेतांकर असाधारण व्यक्तित्व मिलुवा सम्मान बा वैधता। 5 नंबर आम सोर्सटा रही है कौन लेजिटिमेसी थ्रू लीगल फ्रेमवर्क संविधान और आईनगत व्यवस्था द्वारा प्राप्त होता जो वैधता बा लेजिटिमेसी तो यहाँ था सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। नेक्स्ट आम पढ़ा टाइप्स ऑफ लेजिटिमेसी विषय लेजिटिमेसी प्रकार भेद विषय लेजिटिमेसी हूँ 5 प्रकार तो सेगुड़िक कौन कौन चलते पढ़ा। फास्ट हूँ ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी बेस्ड ऑन हिस्टोरिक कस्टम एंड हेरिडिटी तो यहाँ कौन होता है परंपरा द्वारा मिलता है लेजिटिमेसी हेरिडिटी बा वंशानुक्रमिक द्वारा मिलता है जमीक उदाहरण आम देखा ट्राइबल चीफ्स माने फ्यूडल लॉर्ड्स माने तो यहाँ हूँ से वंशानुक्रमिक भाव में चली आसी थाए। 2 नंबर आम रही है कौन चेरिस्मेटिक लेजिटिमेसी तो यहाँ कौन होता है बेस्ड ऑन एक्सेप्शनल पर्सनालिटी एंड डिवोशन तो फॉर एग्जांपल आम नवा जदि गांधी सुभाष चंद्र बोस आ वर्तमान समय जो नवा नरेंद्र मोदी एक्सेप्शनल पर्सनालिटी से एट्राक्ट करते लोक मान जहाँद्वारा कि लोक मैंने वैधता दे था सपोर्ट करते। 3 नंबर लेजिटिमेसी आम रही है लीगल रेशनल लेजिटिमेसी बेस्ड ऑन कोडिफाइड लॉज एंड सिस्टमेटिक रूल तो जो मैंने लॉ द्वारा सिस्टम द्वारा चूज होता लोक मैंने पावर को एक्सेप्ट करते जमीक मोर एंड डेमोक्रेटिक आईएएस ऑफिसर गुड़ाक जहाँ भी डेमोक्रेटिक ऑफिसर गुड़ाक अच्छा से कौन पाखे लीगल रेशनल लेजिटिमेसी रही है लोक मानकर। आउ 4 नंबर आम रही है कौन डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी यहाँ क्या बेस्ट होता है बेस्ड ऑन द मैंडेट ऑफ फ्री इलेक्शन पार्लियामेंटारी मेजोरिटीज जमीक फॉर एग्जांपल इलेक्शन जो मैंने जीतुंट पावर को लोक मैंने एक्सेप्ट करते वैधता दे था। 5 नंबर आम रही है कौन आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी बेस्ड ऑन शेयर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बिलीफ गोटे पॉलिटिकल आ गोटे रिलीजियस बिलीफ जिते लोक मैंने से पावर को एक्सेप्ट करते आम कह कौन आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी जमीक सोशलिज्म नेशनलिज्म। नेक्स्ट आम पढ़ा जुर्गेन हबरमास लेजिटिमेशन क्राइसिस विषय यह केतेबेले होता है occurs when modern capitalist society face crisis because governments fail to satisfy citizens need and maintain public trust जेतेबेले सरकार लोक मानकर आवश्यकता पूर्ण करि पारंती नाही सेतेबेले वैधता संकट बा लेजिटिमेशन क्राइसिस देखा मिलता है तो यार कज गुड़ाक कारण गुड़ाक कौन कौन रही अछि। फास्ट रोचे करप्शन लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। 2 नंबर कजटा रही अछि इकोनॉमिक फेल्युअर अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन एंड इनइक्वालिटी। 3 नंबर कजटा रही अछि पॉलिटिकल रिप्रेशन ऑथोरिटेरियनिज्म एंड वीक गवर्नेंस तो यार इफेक्ट गुड़ाक कौन कौन पड़ी थाए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस लॉस ऑफ अथॉरिटी सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन यह फल आंदोलन अराजकता एवं संपूर्ण शासन व्यवस्था भुसुली पड़े बोलिक जुर्गेन हबरमास कहते तो लेजिटिमेशन क्राइसिस एग्जाम इंपोर्टेंट एटा मन रखिए जुर्गेन हबरमास ए थियोरी देइचंती। नेक्स्ट आम पढ़ा आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक अथॉरिटी विषय तो चलते देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ अथॉरिटी रॉ पावर प्लस सोशल लेजिटिमेसी इक्वल टू अथॉरिटी जेतेबेले क्षमता सहित सामाजिक वैधता मिसी जाए ताहा कर्तृत्व बा अथॉरिटी पलटि जाए अथॉरिटी को लेकिन अलग अलग दार्शनिक मैंने डेफिनेशन गुड़ाक देइचंती चलते देखा किछिटा डेफिनेशन मार्क्स वेबर कौन कहते अथॉरिटी इज लेजिटिमेट डोमिनेशन हर्बर्ट साइमन कौन कहते द पावर टू मेक डिसीजन गाइडिंग द एक्शन ऑफ अदर्स आउ जने दार्शनिक कार्ल जे फ्रेडरिच कौन कहते power that is accepted because it is considered rightful and reasonable जो क्षमता जुक्तियुक्त और न्यायसंगत भाव में ग्रहण करा जाए ताहा हेउची अथॉरिटी बोलिकरी फ्रेडरिच को मत। अथॉरिटी इज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टेबल राइट टू रूल इट्स टर्न द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इनटू राइट टू कमांड तो सरल भाषा रे अथॉरिटी कौन करिथाए प्रभाव पकईबार क्षमता को आदेश देवा अधिकार में परिणत करिथाए। नेक्स्ट आम पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटी विषय तो फर्स्ट वन इज लेजिटिमेट सोशली एक्सेप्टेड एंड जस्टिफाइड बाय गवर्न तो सोसाइटी बा समाज यहाँ एक्सेप्ट करि थाए आ जो माने शासित होइतांती से माने यहाँ स्वीकार करितांती।
Second one is institutional, linked to an office or position, not necessarily the person holding it. ଏହା ଏକ ପଦବୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ନୁହଁ। Third one is hierarchical, operate within a clear defined superior subordinate relationship. ଏହା ଉପରିସ୍ଥ ଏବଂ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। Fourth one is stable, highly durable compared to power maintained only by force. तो जो पावरटा केवल फोर्स द्वारा मेंटेन करा जाए ताहा सेते स्टेबल नुह, किंतु अथॉरिटी रो जो पावरटा सेटा होची पूरा कंप्लीटली स्टेबल। आउ फिफ्थ वन इज नॉर्मेटिव, बेस्ड ऑन इंटरनल रूल्स, वैल्यूज एंड शेयर्ड सोशल नॉर्म्स। तो एग्जाम पॉइंट कौन रही अछि, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी इज इंस्टीट्यूशनलाइज पावर। तो एटा थिला तार कैरेक्टरिस्टिक गुडाक। नेक्स्ट आम पढ़ा टाइप्स ऑफ अथॉरिटी विषय। एथिरे मार्क्स वेबर तीन भाग डिवाइड कर अथॉरिटी को। तो चलते देखा सेगुड़िक कौन कौन। फास्ट वन इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, इट बिलीव्स इन सेंसिटिविटी ऑफ एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। यार मुख्य आधार होउछि आमर बहु पुरातन राजनीति एवं परंपरा प्रति थिबा गभीर विश्वास। तो यार फीचर्स गुड़ाक कौन कौन रही। इट इनक्लूड्स हेरिडिटरी सक्सेसन, एथिरे शासन गादी वंशानुक्रमिक भाव में मिलता है। इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल लॉयल्टी टू द रूलर रेदर देन इम्पर्सनल लॉज। एथारे लोक माने कौनसी आईन अपेक्षा शासकों प्रति निजर व्यक्तिगत आनुगत्य प्रदर्शन करिथांती। इट इनवॉल्व्स गैरेंटोक्रेसी, रूल बाय एल्डर और पेट्रिमोनियलिज्म। एथिरे वयस्क व्यक्तिंकर शासन बा पितृकेन्द्रिक व्यवस्था देखा मिलता है। तो यही प्रकार अथॉरिटी कौन कौन मेरिट्स आउ डिमेरिट्स गुड़ाक रही है चलते देखा। मेरिट्स कौन रही है, हाई स्टेबल कल्चरल कंटिन्यूटी। यार लाभ हो समाज स्थिरता एवं सांस्कृतिक निरंतरता बजाय रखी थाए। आउ डिमेरिट्स रही है अपोज मॉडर्नाइजेशन, हाईली कंजर्वेटिव, लैक्स लॉजिकल प्रोग्रेशन। किंतु यार असुविधा है आधुनिकीकरण को विरोध करिथाए एवं बहुत रक्षणशील अटे एटा। तो यार एग्जाम्पल गुड़ाक कौन कौन रही है, उदाहरण स्वरूप फ्यूडल रूलर्स, ट्राइबल चीफ्स एंड एब्सोल्यूट मोनार्क। तो यहाँ थी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ताले नेक्स्ट टाइप रे कौन रही है चलते देखा। मार्क्स वेबर अनुसार 2 नंबर टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हूँ कौन, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। तो ये कौन होता है, डिवोशन टू द एक्सेप्शनल सेंसिटिविटी, हेरोइज्म और एग्जाम्पलारी कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। यह जन व्यक्तिंकर असाधारण व्यक्तित्व, वीरत्व किंबा आदर्श चरित्र प्रति लोक मानकर भक्ति उपर आधारित होता है यही प्रकार अथॉरिटीटा। तो यार फीचर्स गुड़ाक कौन कौन रही है, हाई इमोशनल डिवोशन फ्रॉम फॉलोअर्स। अनुगामी माने निजर नेतांक प्रति भाव प्रवणता सहित जड़ित थांती। इट इज डीपली रिवोल्यूशनरी एंड चैलेंजेस ओल्ड सिस्टम। यही व्यवस्था विप्लवात्मक अटे एवं पुराना व्यवस्था को चैलेंज करिथाए। इट इज इंटायरली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल लीडर। तो यह संपूर्ण भाव में से ही निर्दिष्ट नेतांक उपर निर्भरशील होइकी रही जाए। तो यही प्रकार अथॉरिटी कौन कौन मेरिट्स और डिमेरिट्स गुड़ाक रही है। तो फास्ट मेरिट देखा आम। द मेरिट इज दैट इट इंस्पायर मैसिव पीपुल, ड्राइव एंड चेंजेस एंड ब्रेक रिजिड ट्रेडिशन। यह लोक मान बड़ परिवर्तन अनुप्राणित करें। तो यार डिमेरिट्स रही है कौन, द डिमेरिट इज दैट इट इज टेम्पोरारी एंड हाईली अनस्टेबल अपॉन द लीडर्स डेथ। तो यही प्रकार अथॉरिटी किछिटा एग्जांपल चलते देखा। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और नेपोलियन एमाने होचंती ए जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी गोटे गोटे एग्जांपल। यही प्रकार अथॉरिटी को लेकिन मार्क्स वेबर गोटे व्यू देखते, रिटेनेशन ऑफ कारिश्मा, द प्रोसेस वेयर आफ्टर द लीडर्स डाए charismatic authority must transform into either traditional or legal rational authority to survive। नेतांक मृत्यु पर यही क्षमता को बचाई रखापी यह परंपरा बा आईनगत व्यवस्था परिणत करने को पड़ी थाए। तो यहाँ थी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। ताहले चलते देखा नेक्स्ट टाइप ऑफ अथॉरिटी। मार्क्स वेबर अनुसार नेक्स्ट टाइप ऑफ अथॉरिटी होची रैशनल लीगल अथॉरिटी। तो यही प्रकार अथॉरिटी मॉडर्न सोसाइटी रे देखा मिलुछि। इट बिलीव्स इन द लीगलिटी ऑफ इनेक्टेड कोडिफाइड रूल्स एंड लॉस। यही प्रकार अथॉरिटी संविधान एवं लिखित आईन वैधता उपर विश्वास करिथाए। तो यार फीचर्स गुड़ाक कौन कौन रही है, इट इज इम्पर्सनल, अथॉरिटी रेस्ट इन द ऑफिस नॉट द पर्सन। यह व्यक्तिगत नुहे, क्षमता पदवी थाए, व्यक्ति पाखे नुहे। इट इज बेस्ड ऑन मेरिट एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। यह योग्यता एवं प्रशिक्षण उपर आधारित होता है।
ମାର୍କସ୍ ୱେବର ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ଥିଓରି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ଇଜ୍ ଦ ପ୍ୟୁରେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଲିଗାଲ ରେସନାଲ ଅଥରିଟି। ତ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ବା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲିଗାଲ ରେସନାଲ ଅଥରିଟି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ତ ଏହାର ଚାରି ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଅଛି ହାଇରାର୍କି, ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ, ରିଟର୍ନ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଅଛି। ୱେବର ବିଲିଭଡ୍ ଲିଗାଲ ରେସନାଲ ଅଥରିଟି ଇଜ୍ ଦ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍। ୱେବରଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ଲିଗାଲ ରେସନାଲ ଅଥରିଟି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲିକରି ମାର୍କସ୍ ୱେବର କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍କର, ତାଙ୍କର କି ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ କିୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କସ୍ ୱେବର। ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆଟା ଥିଲା କ'ଣ? 3 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଅଥରିଟି, ଟ୍ରାଡିସନାଲ, କ୍ୟାରିଜମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଗାଲ ରେସନାଲ ଅଥରିଟି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କିୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ରହିଅଛି? ରୁଟିନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରିଜମା, ଲେଜିଟିମେଟ୍ ଡୋମିନେସନ୍। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି କିୱାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାର୍କସ୍ ୱେବରକୁ ହିଁ ଟିକ୍ କରିବେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ଥିଙ୍କର କାର୍ଲ ମାର୍କସ୍। ତାଙ୍କର ମାର୍କସିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ପାୱାର, ବର୍ଜୁଆସ୍, ପ୍ରୋଲେଟେରିଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ କିୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ। 3 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଥିଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ଡାଲ୍, ପ୍ଲୁରାଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି, ରେସନାଲ ପାୱାର, ସେୟାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କିୱାର୍ଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍କର ଆମର ଅଛନ୍ତି ମିଚେଲ ଫୁକଲ୍। ତାଙ୍କର କି ଆଇଡ଼ିଆସଟା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର, ପାୱାର ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ସର୍ଭେଲିଆନ୍ସ, ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ପାୱାର। ଏଇ କିୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଥିଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗ୍ରାମ୍ସକି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନ୍ୟୁ ମାର୍କସିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର କି ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି କଲଚରାଲ ହେଜିମୋନି ଆଉ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ କନସେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଜୁଗେନ ହବରମାସ। ତାଙ୍କର କି ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଲେଜିଟିମେସନ୍ କ୍ରାଇସିସ୍, ଲସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସିଷ୍ଟମ ବ୍ରେକଡାଉନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ କିୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ରବର୍ଟ ମିଚେଲ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଲାଇଟ୍ ଥିଓରିର ଥିଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କର କି ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଲ ଅଫ୍ ଅଲିଗାର୍କି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭେଲଫ୍ରେଡୋ ପେରିଟୋ। ସେ ବି ଜଣେ ଇଲାଇଟ୍ ଥିଓରିର ଥିଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କିୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲାଇଟ୍ ଆଉ ଫକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାୟନର ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏଇ କିୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛିଟା ହାଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରିଭିଜନ୍ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିଛୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର ଇଜ୍ ଦ ର ଏବିଲିଟି ଟୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବିହେଭିୟର। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଇଜ୍ ଲେଜିଟିମେସି ଇଜ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ସ psychological acceptance of a rule. Our third line is authority is the power made legitimate and institutionalized. Weber classified authority. आपण एटा मने रखिबे जे वेबर कोन करिसंती अथॉरिटी को 3 टाइप रे क्लासिफाइड करिसंती। आ हबरमास डिस्टिंग्विश इट्स क्राइसिस। तो लेजिटिमेसी क्राइसिस कहार आइडिया? हबरमास कर आइडिया। आ फोकल कोन कहउचंती? एक्सपोज इट्स इनविजिबल नेटवर्क। तो एटा होचे गोटे इनविजिबल नेटवर्क बोली पावर को कहउचंती कि फोकल्ट। तो एटा माने आपण मने रखिबे हाई इंपैक्ट लाइन गुडा को ए सब जिंस। तो जदि आज क्लास आपण मानको पसंद लगिला ताले वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु आउ एई बोली वीडियो आउ देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करिके रखंतु। तो रहउची पुणी देखा हेबा गोटे नुवा वीडियो रे।